Fashala Takarjola Community Health Center ni Shakthar Mumbai Takarjola CHC Hospital Klai Zakha Awareness Camp Panda 5 months Zakha Takarjola CHC Hospital ni MOIC Dr. Shushmita Deborma Dr. Molika Deborma Dr. Siddhartha Deborma te CHC Hospital ni joto staff ro Ashal ni awareness camp anda klaimani na harmung ungkha serai achai drobo yakung yakmania mokol nugia khunju khanaya awhai bemar rok manjak tongkhe RBS ke team te asha kormi rokno saharna bagai pandani bisingti ko kasarkha panda manjangni jotto narwai rok Hambai awareness camp RBS ni bisingti nija pulano ham bairana ni semua sini RBS tangai RBS ke team rokno tani mala sini besaro azai phu kebang ma problem itu ini azai mani dong mani ke obon bisingo sini RBS ke team thangaya jogajog khai sini sarai no susto khai pisaka tai boni ka puilawo buku sakani khite ka tai bisini kasaka bo haino khola dong mani obono sura khainai snamoi nai thokto mani bagai pipeline hamai marwo age tebo sanani musungo sini asa kormi rok nate borok bathano elakao para thangene sini gorboboti buma tai delivery rok tongkha ke bathano sarai kahanda tong obo haikhe chikisa khlai borok naitugui sini sarai no snamuti samani bagai sini asa kormi rok no bahina hamai marwo বিশেষ খেলায় সিনি চরাই তারপর সুস্থ তমানি বাগে আবনো হামবাই পাই খেলায় ডক্টর মল্লিকা দেববর্মা আরবিএস কি মেডিকেল অফিসার টাগরজলা সিএসসি ও পোস্টিং গাই जों পুরা জম্পুইজলা ব্লক নি যে স্কুল এডাবল অঙ্গনবাড়ি যত জায়গানো जों থাঙ্গিনে স্ক্রিনিং খাই সরাই রকনা তা 0 to 18 ইয়ার্স স্কুল তে অঙ্গনবাড়ি ও গে जों বার্থ ডিফেক্ট নাই বার্থ ডিফেক্ট মানে যে জন্মগত যে হামিয়া সরাই আছে মানে অবতাই কো গাই তিনি গাই সিনি গোবাংমা কেস जों অপারেশন খাইয়া যেমন হার্ট বখা গবলা হনো जों সিএসডি হার্ট ডিজিজ গাই khasik kagro nge klafut tongo jeman yakung kokoya ba hairo buma case tin operation khaimani bama tongkyo bong no tini kaisa tini awareness camp bongkha nge borok no bota saklai fika je sing bai kaisa borni kaisa ro program nara khata borok no tui kaisa sing e obono tui sing kaisa awareness camp bokhaja nge chini MOIC madam tongo chini hospital joto staff MPWS asha joto no tui sing kaisa ro awareness camp khaja ta program khaja kaisa RBS ke ni tim ni bising te kai ke patient no talangani je hamroman hamri ti theke bobo hamri ti theke sing emne to chini 40 50 জন তো do মানে 2015 ni oro temne ang posted in 17 o inge 17 hoite no mas yang zakata inge tabuk sor to 40 50 জন ngan happen joto case tini phaimalia baksa ba ke jogajog khaimalia inge baksa porikha rok tongo ba baksa sarai lumi rok tong ba kha ba herong ba gai baksa phaimalia te wati botong bla inge tinoro sok ba ke je motamoti patient no sok ba kya inge por no tino sintine awareness camp khaikata te hospital staff tongo chini bibino health ni kote staff ro tongo first yo kai desu team khaita je RBS 48 team to all Tripura संख्या जम्पुजला ब्लॉक निशिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि जम्पुजला 3टा संख्या RBS के टीम जम्पुजला RBS के टीम सिनी मैडम मोनिका देबबर्मा तबे सिद्धार्थ सार सिनी के यां फार्मासिस्ट रोकवा बरं माने दिनि न नाइटुगम हाइ केस कानिना नि बनो फील्ड विजिट होइते बा अवेयरनेस लाइ स्कुल थाङै बनो बेलाइ खेना हाबाय मारुवा मन बागै गामन हम जतन सिमिनि सामुमा खेलायनाय तां माने सिनि दफा तो तां सानाय दाबो गलुगि जे तंग कासाय जे तंग हम माने खूब हाइमेअन सिचुएशन ना तंग के अ सं हेल्प नि थेके किसापन सं जदि न काहाम के सामु तालाय मानलाय थेके जतन जुबालाय खाखलाय सरब काहाम नङाना हनाय के हम सुन हामबाय न जतन और फाइमान जंग बागै हामबाय चिनमतो जम्पुजला RBS के टीम अंगाय चिनमो जों kaisa teamwork jinmo samurong kai kaisa teamwork जों फुङाव न 8टा रं मुदे चिन डिउटि जेहेतु बालवारि स्कुल 8टा रं फ्लो जों 7:30 रंनो नंनि मानो जरा जराव जों तेव दाति रक फानसे नखना नाङै फान मानो अंगे चिनि जों चिनि अ डेडिकेशन बाय जाते जों तेव सामुंखाय जों अर
जेरै दं नित्यबो जेखुनु असुबिदायावनो जों हाइलाइट खालामनो आबन बागिनो जों सामुं खायनाय ओंखाय नंनोबो आखौ कबो जे RBS के टीम तो जों तो खायलेन दं थिं सामुं आरो नर्माल बरंनि फान कोअपारेशन नांनाय बरक बो थाङै कुनो नन आशा बा नन कुनो मेडिकेल बाय कुनो जरित बरक यारो फानो যদি दंखाय बरक बो आसारावनो बिजा बिजा थाङै इनफर्म हाइके से आसारावबो जोंनो इनफर्म खायनाब्ला आति हाइके जाते बरक बो सामुं खायलाय दं जिनिनो आसा ना कबं नु अबन तने बम बुफासनो जे आमसानि जेसुनो रुक गोनां रंनो हेमरान बागनि आसानि बिसिंति आसा बा MPW बा MPS बरक हाय बरक बा आसा अंको सुपारवाइजर बरक रंनो खानो साइमानो इनफर्म खायमानो रम ध्यान पारागाना कुनो प्रतिबेशी बा कुनो बायबातिजा बा कुनो रिलेटिव्स नो आं नुखा गताल आसायमानि मथे हेयिं दंखा ओंखाय बथाङै इनफर्म खायनांगोन आबो कि गताल आसायमानि फ्रु दाननाय बयस रक फ्रु कसु उमरंमन करे जे एकदम नुखायनो जे कुनो प्रॉब्लेम डिटेक्ट खायनो जे मो फुनुंना मतो मथे हे प्रॉब्लेम फुनुंना मतो ओंखाय थाङै इनफरमेशन दिनो नांगोन सिनमु किसर निनि आं बुंखाय तो डॉक्टर सिद्धार्थ देवरमा Dakar Jolani Shimi Oshukni Kokthum Chini Khorang